أهلا بكم المشاهدون الأعزاء أينما كنتم في موجز الأخبار من الفضائية التشادية في تقديمه أنا وزميلي علي محمد بلو. مساء الخير علي. Bonsoir Hassan Djidda, mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans ces flashs d'information de 16h. وصلت يوم أمس بعثة وزارية تقودها وزيرة المياه والصيد المياه الحضرية والريفية هاني محمد حسن إلى مدينة فايا حاضرة ولاية بوركو، وذلك بهدف إطلاق أعمال تمديد نظام توفير المياه الصالحة للشرب بمدينة فايا، حيث استقبل الوفد الأمين العام للولاية بكر حسين. وخلال إطلاق عملية توفير المياه الصالحة للشرب أكدت الوزيرة هاني بأن هذا المشروع يدخل ضمن البرامج التي تسعى الحكومة التشادية عبر الوزارة لتنفيذها في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير المياه الصالحة للشرب للسكان. أشرف يوم أمس مستشار رئيس الجمهورية في التعليم العالي الدكتور حسين مسار حسين أشرف على فعاليات الندوة العلمية التي أقامها مركز البحوث والدراسات الإفريقية والترجمة التابعة لجامعة الملك فيصل حول أثر جائحة كورونا على الاقتصاد التشادي. الندوة كانت بقاعة الدكتور حسين حسن أبكر بحضور كوكبة من الدكاترة والمحاضرين، وتناولت العديد من المحاور. سياسيا، قام الأمين الولائي للحركة الوطنية للإنقاذ بولاية حجر لميس أبكر موسى كليك قام بتنصيب الأمين التنفيذي الجديد للمجلس التنفيذي للحركة الوطنية للإنقاذ لمحافظة دغنا السيد بوكر سندا، وجرت المناسبة بمدينة ماسكوري بحضور المسؤولين الإداريين والعسكريين إلى جانب السياسيين والمناضلين والمناضلات. وتدخل هذه المناسبة في إطار تجديد الخلايا الفرعية لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ للاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. من ماسكوري أنهي معكم هذا الموجز الآن بالفرنسي مع علي محمد بلو. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Lancement hier à Faya, chef-lieu de la province du Borkou, des travaux d'extension d'adduction d'eau potable sur un périmètre de 8 km, un ouvrage financé entièrement par la société tchadienne des eaux ST. Objectif, renforcer la couverture en eau potable dans cette ville. Pour la directrice générale de la STE, Koubra Maha Hissen Itno, la réalisation de ces réseaux d'adduction renforcera la capacité de production d'eau dans la ville de Faya. À entendre la ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale, la question d'eau est la préoccupation constante du gouvernement. Autre chose à présent, le Centre de recherche et des études africaines et la traduction de l'Université Roi Faisal d'Injamena a organisé hier son premier colloque scientifique sous le thème « La relance économique liée au coronavirus ». Pour les panélistes, professeur Nasir Annaï Adam, les effets négatifs du coronavirus ont touché 3 millions de main-d'œuvre, surtout dans le secteur informel. Parmi les secteurs qui ont subi les effets de la crise sanitaire figure le secteur touristique et celui de l'aviation civile avec une perte estimée à 24 milliards de francs CFA, a relevé le conférencier Dr Abdouwali Adam Mahamat. Pour le troisième panéliste, Dr Mahamat Bachar Al-Khatib, les investissements étrangers au Tchad également ne sont pas épargnés par cette crise, notamment le partenariat public-privé. Pour finir, les panélistes invitent le Tchadien à observer rigoureusement les mesures barrières pour une meilleure sortie de crise en vue d'une relance économique. Allons-y maintenant sur les terrains politiques. Le conseil départemental du mouvement patriotique du Salut de Dagana a une nouvelle équipe dirigeante. Boukar Sanda Ané, le secrétaire exécutif. Lui et son équipe sont installés hier à Massakori par le secrétaire général provincial du mouvement patriotique du Salut de Hadjarlamis, Abakar Moussa Kale. La cérémonie d'installation a vu la présence de plusieurs militantes et militants venus de différentes localités de la province.
Et voilà qui met terme à ces flashs d'informations. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Gardons constante la confiance et la complicité qui nous lient. On vous retrouve demain à 13h30 et 16h et ce sera toujours en duo avec Hassan Dida. Restez sur Téléchat, la télévision, c'est ici chez nous. Hassan. Merci, شكرا المشاهدون الأعزاء لكرم المتابعة. غدا في نفس الموعد إنما تحين الساعة 1:30 ظهرا و4 عصرا. إلى اللقاء.